हरे कृष्णा राधे राधे। आज आम न्यूमरोलोजी सीरीज कंटिन्यू करवा डीओबी उपर कंटिन्यू करवा जो मानकर डेट ऑफ बर्थ आप चेक करूँ कागज कलम नहीं आप ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ चेक करूँ देखिए। आज गोटे इंटरेस्टिंग फैक्ट कहवा बहुत मजेदार कथा कहवा आप जार भी डेट ऑफ बर्थ देखूँ 1 10 19 28 एमान पाखे पूरा लिडरशिप क्वालिटी भरी भरी अच्छी लीडर हे प्लानिंग रे मास्टर मैंने जिते बड़ बड़ सब माने पाखापाखि देखिए मैक्सिमम बिलियनरी डेट ऑफ बर्थ यही डेट ऑफ बर्थ था बड़ बड़ लीडर कंपनी जिते बड़े कॉर्पोरेट लीडर माने था से डेट ऑफ बर्थ ये नंबर गुड़िक थी मैक्सिमम देखिए ये माने प्लानिंग भल आउ ये माने लीडर अच्छा ये माने क्रूर एक्चुअली गुस्सा भी मध्य बेले बेले आसे दयालु भी था आउ एमान पाखे राजार गुण राजार स्वभाव अच्छी राजा भाया लाइफ स्टाइल कहे राजा भाया बचे सी ये माने मरवा को पसंद करेंगे किंतु क्या पाखे माने झुकबे क्या पाखे मुंड नुआई को पसंद करेंगे केवे भी नुह एमान पाखे ये गुण अच्छी क्रूर अच्छी ये माने राजा प्रजार शासन करने प्रजा मानकर ये माने जो लाइन लगे ये माने भावती जे आम जो छिड़ा हो माने लाइन से माने शुरू हम आउ जहाँ वो लोग सोचते हैं कि जहाँ पे कड़ा आ जाऊँ वहाँ लाइन वहाँ से शुरू हो जाएगा। आउ जिते बड़े जो मैंने पार्टी जाती कौटी फंक्शन जाती लीडर जाती से मैंने सब चाहती मो पाखे 2-4 लोक मो आग पछे रुहतु एम पाखे लीडरशिप पूरा कुट कुट कर भरी भरी कर अच्छी तेणुक एमाने बहुत लीडरशिप क्वालिटी अच्छी पॉलिटिशियन होती आयुर्वेदिक भी एमान बहुत सुइटेबल करवा आयुर्वेदिक आउ मेडिसिन हो पार आउ से जदि कह से माने लीडर काम करें पॉलिटिशियन तो बाय डिफॉल्ट हे से माने अच्छी ये को बहुत पाखे अच्छी किंतु 1-10 कथा कहीदे 1-10 राजार गुण अच्छी पूरा राजार भर भर कर अच्छी 10 तारिख गोटे अमेजिंग फैक्ट कहूँ 10 तारिख भावतु 10 तारिख जो मैंने आसटा ये माने जन्मर यहाँ हूँ लास्ट कारण से माने जन्म नहीं पे नहीं कारण से अलग जो जन्म अच्छा गोटे पूर्व जन्म गुड़िक एत भल काम करते लोक मानकर सेवा कर प्रजा मानक देखी सेवा कर गोटे सुशासन कर तेणुक 10 नंबर हूँ लास्ट से माने एत पुण्यकर्मी यही जन्म से अधिक फोकस करूँ धार्मिक कार्य करने दान अनुष्ठान प्रतिष्ठान जीवन में अमीर हबार गोटाई धनी हबार गोटाई मध्यम हूँ दान अनुष्ठान प्रतिष्ठान जो मैंने दान अनुष्ठान प्रतिष्ठान कर धनी हवा कथा है मात्र कहींपारे देखो चैरिटी जो मैंने करतीक बिलियनरी अच्छा जीक रिच पर्सन अच्छा आपड़ नहीं पारे आम देशर एग्जांपल किए माने जेन कम्युनिटी मानक नहीं पारे आपणकर पारसी कम्युनिटी कर नहीं पारे आपण नहीं पारे कार माने सिख कम्युनिटी मानकर नहीं पारे आपण गुजराती मानकर नहीं पारे मारवाड़ी मानकर नहीं पारे से माने केमती धनी होउछन दान अनुष्ठान प्रतिष्ठान जी कर सी धनी हम ताकू कौन लोक रखिपर बाय कास्ट और क्रिएट तेणुक आम आज चर्चार विषय थिला जे 1 नंबर 10 नंबर आ 19 तारिख जो मानक 28 तारिख जन्म होइछन्ती से मानकर केमती रहबो से माने राजा थिले राजा रहिबे राजा मध्य आगु हेबे तेणुक तिल मत सन्देह ना से खुशी हो जातु एमान पाखे लीडरशिप क्वालिटी अच्छी आ क्रूर बेले बेले राजा को मध्य क्रूर हवा पड़ो माने शासन करने लोक मान ये करें प्रजा को देखापी तेणुक ये कर 1-10 पाखे राजार गुण अच्छी प्लानिंग भरपूर अच्छी किंतु 19 तारिख सबुठ टे भिन्न 19 तारिख जो मैंने जन्म होती अधिकांश बिलियनरी से 19 तारिख भी डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर देखिपारे 19 तारिख मैक्सिमम लोक मानकर सक्सेस बहुत कारण से जोगरे सूर्य आ मंगल अच्छा सूर्यदेव होचने प्लानिंग कारक मंगलदेव होचने माने कौन एग्जीक्यूशन कारक सूर्य मंगल युति 19 तारिख जन्म होती से मैंने समस्ते भाग्यशाली 1 10 19 28 किंतु एमाने सबुठारु टिके अधिक भाग्यशाली मैंने भाग्यर वरदान से सहित अच्छी से मानकर डेट ऑफ बर्थ जो मैंने राजा तो से मैंने सदाबले प्रशंसा शुणा भल पाइबे आ से बुराई जमा पसंद नुह
ଏଇସବୁ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବ ଦେଖିବେ। 28 ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ କ୍ଲମ୍ଜି ରହିବ, ସେମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିବେ, ପଇସାର ତଙ୍ଗି ଆସିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ରହିବ, ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଟିକେ ଡିସବାଲାନ୍ସ ରହିବେ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଲୋକ ବି 28 ତାରିଖରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରନ୍ତିନି, ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ହେବ, ମାନେ କିଛି ତବିୟତ ଉପରେ ଆସର ଆସିବ। ଡିଭୋର୍ସ କେସେସ୍ 28 ତାରିଖରେ ଦେଖିବେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଇଦର ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିପାରନ୍ତି ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ରାଜାର ଗୁଣ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ବଢ଼ି ଯିବ। କାରଣ କହିଦେଉଛି 28 ତାରିଖର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥରେ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶନିର କାରକ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶନିଙ୍କର ୟୁତିଟା ଟିକେ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ। ଆପଣ କହିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ରତନ ଟାଟା ହୋଇପାରନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭଲ ବିଲିୟନାରୀ କରିଦେଇପାରେ, ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ତା ବା କାମ କହିଦେଉଛି। ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷର 12 ଭାବରେ 4 ନମ୍ବର ଘର ହେଉଛି କର୍କଟ ରାଶିର, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ସିଏ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ଦଶମ ଘରକୁ। ଦଶମ ଘର ହେଉଛି ମକର ରାଶିର, ଦଶମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀର ପ୍ରଫେସନ୍ ଲାଇଫ୍ର। ସେଠି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭାଜିବେ। ଆପଣ ଯେବେ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିଚ୍ ହେବାକୁ, ବହୁତ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ, ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେବାକୁ, ଆପଣ ଦୁଇଟା ଲାଇଫ୍ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଲାଇଫ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବେଟର୍ ଚାଲୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଖରାପ ହେବ। କାରଣ ଗୁରୁ ଫ୍ୟାମିଲିର କାରକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫେସନ୍ର କାରକ ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ଘର ସେଠି ମକର ରାଶିରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ଚାଲୁଛି, ତା'ର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବ। ଯଦି ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟାରୁ ବାଛିବେ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ୟା ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍। ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବାଛିଲେ ତ ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବି ବାଧକ ହେବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ, ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଉପରେ ବାଲାନ୍ସ କରି କେମିତି ଚାଲିବେ, କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ 10ମ ଘର ହେଉଛି ଆମର କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଫେସନ୍ର, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଘରକୁ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ଫ୍ୟାମିଲିର ଘର, ଯେଉଁଠି ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଉଚ୍ଚରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି 10ମ ଘରକୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛନ୍ତୁ, ଆଇଦର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଇଦର ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ମେନ୍ କାମ ବା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଭାବର ଆମର କାମ। କାରଣ ଚତୁର୍ଥ ଘରର ଗୁରୁ ଉଚ୍ଚରେ, ଆଉ 10ମ ଘରରେ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବାଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଯେ 10 ନମ୍ବର ମାନେ 1 ମୂଲାଙ୍କ ଯାହାର 1, 10 ଆଉ 19 ଆଉ 28 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମୂଲାଙ୍କ 1, ସେମାନେ ରାଜାର ଗୁଣ ଅଛି। ଆଉ ମାନେ ରାଜା ହେବେ, ସବୁ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଦେଉଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ କରିବେ ମନକର। ଯେତେ ତୁମେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଦିଅ ସେମାନେ କେବେ ବି ଶୁଣିବେନି, ନିଜ ମନ ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ସେୟା କରିବେ। ଏଇଟା ଲିଡରସିପ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସେମାନେ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଫେସନ୍ କଲେ, ପଲିଟିକାଲ ତ ହେବେ ଲିଡର। ଆଉ ଲିଡରସିପ୍ କୋଅପରେଟ୍ ହେଉ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଥିବେ, ବା କମ୍ପାନୀର ଓନର୍ MD CEO ବି ଥିବେ। ବହୁତ ସେମାନଙ୍କର ରହିବ ଭାଗ୍ୟର ଚମକ। ତେଣୁକରି 28 ତାରିଖ ପାଇଁ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଏତେ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି, ପ୍ରଜା ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବେ ନାହିଁ। 28 ତାରିଖରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତଙ୍କି ରହିବ, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପଇସାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ କଥା କହିଲି ଏପଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଟିକେ 28 ତାରିଖ ହେଇଥିଲେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆପଣ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ରହିବ। ଆଉ ଆସାନି ସେ ଏତେ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବନି, ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମାଟିକ୍ ଟିକେ ରହିବ। ମଗର ଆପଣ ରାଜା, ଆଉ ରାଜା ଥିଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ତିଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେରିକା ଚେକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ହମେଶା ରହିବି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।